والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ سارے سجن مل کے پڑھو چا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جے کو رب سچے زبان بھی دیتی ہے تے بولن دی طاقت بھی دیتی ہے تے اس نبی دی ذات تے درود اور سلام بھیجنے جس محبوب دی ذات تے خود اللہ بھیجے دے او دے ملائکہ تے ایمان علیہ کو دعویٰ دے دے۔ سارے پڑھو چاہ عیسیٰ علیہ السلام واسطے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حسرت دل دی مردی نہیں، حسرت دل دی مردی نہیں، اتے بندہ پہلے مروے دے۔ حسرت دل دی مردی نہیں، اتے بندہ پہلے مروے دے۔ اوہے عمل بھی اگو آویں دے ہیں جڑا دنیا تے او کروے دے۔ عملان دی نئے تار دے وچ کوئی ملویں دے کوئی ترویں دے۔ بس یوسف کھین قدران دی کوئی جتویں دے کوئی ہرویں دے۔ بے شک بے شک۔ حمد اور صلاة دے بعد جی میں برادری دے لوگ وسیب دے لوگ تساں عیسیٰ علیہ السلام دی محفل چ حاضر ہو۔ یقینی طور دوتے اصل اس نیت دے نال کار خیر دی خاطر چل کے آئے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم محترم المقام محمد تہذیب دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آپ دے والدین، آپ دے بزرگ، بہن بھائی، بالخصوص حضرت علامہ استاد الحفظہ قاری محمد شاہد رضوی صاحب، اللہ پاک انہاں بھائیاں کو بھائی دا صدمہ برداشت کرن دی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ تساں سٹیج تے دے پیو ساڑھے سنیاں دی جان، سبحان اللہ، مسلک حق اہل سنت دی پہچان، سبحان اللہ، سفیر اہل سنت، ہمدرد اہل سنت، قبلہ عالم حضرت علامہ استاذ العلماء استاذ الحفظہ مفتی اعظم مفتی محمد یوسف رضوی صاحب دامت برکاتم العالیہ المعروف ٹوکے والی سرکار اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے احباب تساں دے دے پیو بھائیاں دی محبت دی اندر یقینی طور تے جس وقت آپ بیان کرے سن پتہ جل سی کہ حضور دے غلام سنیاں دا شیخ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ بس تھوڑا جی تساں توجہ رکھو، غور فرمیسو۔ میں تھوڑی دیر واسطے بھائیاں دا حکم ہے میں کہ چلو اپنا حصہ بھی عیسیٰ علیہ السلام واسطے میں تارک کیتے بھی استاد صاحب لاہور سفر سرگوزی تو سفر کر کے آئے، پوری رات کا سفر ہے چلو استاد دا بیان تھی گئے، مگر آپ دا حکم استاد دے سامنے لب کو شہی کرنی ہے تو آپ کو اگر سبحان اللہ آن دی ہوگی، کیونکہ ایک دفعہ علامہ نال فرشت لیکن نوے لیکی دا سواب مل پاتے۔ محمد تہذیب اج جوان چلا گئے تے ٹور اسے مرنے، او سونے لکھ دیں اج خان ٹورے کوئی سلطان ٹورے، ڈیری تے خبراں لکھیاں میرے خیال سمجھ کو نہیں آئی۔ اج خان ٹورے کوئی سلطان ٹورے، ڈیری تے خبراں لکھیاں کر، تیری میری زندگی دے نی کھٹ دے پین نا چھانتے نندراں مٹھیاں کر۔ توجہ ہے جناب دی، جیڑی دولت قرآن نماز بھلا دے وے او سٹ دولتاں پھٹیاں کر، کئی سلطان بچ خاک علی اکرم ون ڈھٹیاں قبراں۔ برحال میں عرض ہی کر دیں اللہ دا قرآن سورت بقرہ دے دوجا سپارہ ہے والا نبلونکم، اللہ دے میں ضرور عزمینا کیڑی چیز دنال بشیم کوئی خوف دنال، کئی چیز دنال من الخوف خوف دے کے والجو بکھ دے کے ونقص من الاموال توڑا مال گن کے والانفس توڑی جان دے تکلیف دے کے اللہ فرمے دے والثمرات تو ایک دنیا دے باغ نہیں۔ مفسرین نے لکھے محدثین نے لکھے اے جڑا جگر دا ٹکڑا اولاد ہے اللہ دے میں ایک ہن کے بھی عزمینا اللہ دے جڑا انہاں ساری چیزوں تے صبر کر گیا وبشر الصابرین رب فرمے دے میں ہنا دے
आला हजरत सरकार ने सोनी गुफ्तगू फतावा रिजवी शरीफ में फरमाई है, जनाब दी तवज्जो है, जिस वक्त इजराइल अलैहिस्सलाम कहीं दी औलाद दा रूह कढ के रब दी पाक बारगाह हाजिर थी दे, रब फरमांदे ऐ फरिश्ता ऐ मेरा मलाइका दसा दसे जिन्हां दे जिस्म विच रूह कढ है उनदा अब्बा क्या दा बैठा भिरा क्या दे बयान रिश्तेदार जो आए हैं ओदे भिरा को जो मिले यार मोहम्मद तहजीब दा बड़ा अफसोस है, क्या वो हाय हाय कीता हा या बाबेला कीता हा या शोर शराबा की तहा मौला उस बाबे दी जुबान पे हा वबश्शिर साबिरीन, यानी अल्लाह सब्री की दी बैठाई ते ओदी जुबान पे क्या का अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, अल्लाह जेड़ी आज़माइश पाते वो एक कहना दा पे हाय हाय ते बाबेला वो अपनी जुबान दे नाल इहो को जादा बैठा है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह फरमाते इवें करो कि जन्नत के अंदर इदा घर बनवाओ। तवज्जो है जनाब दी, तवज्जो है ना जरा ऊंचा ते अल्लाह ऊंचा सुभान अल्लाह। रब फरमाते जन्नत की इदा घर बनाओ। अल्लाह जब दुनिया छोड़ के नहीं आया उन्हें अपने ज़हन के नक्शे के मुताबिक अपनी इस्लाह के मुताबिक दुनिया के मिस्त्रियों को अपना घर बनवाए, डेरा बनवाए। मौला जन्नत की हाली आया कोई नहीं, घर क्यों बनाऊं? अल्लाह फरमाते ओ बनाया है वो अपनी मर्जी है, मगर वो मेरी रज़ा पर राज़ी जगह थे, मैं रब को इनाम न देवा। जन्नत के अंदर फरिश्तों की जल्दी करो, घर बनाओ तो उस घर का ना ही रख छोड़ो, बैतुल हक़ यानी हक़ वाला घर। और ये सच्ची रसो मौत का बचपन सी आमनी है, चलानी है आमनी है, बुढ़ापे से आमनी है, मौत का आमनी है, मगर जेड़ा बंदा सब्र भी करे जुबान दे ते ए आखे रब अहबाब इसी वकार फरमाते कि जेड़ा इना गाली ते सब्र करे उना को खुशखबरी में रब हुना दे रलियां पिया दूजा इनाम अल्लाह जन्नत ते ओदा। बहरहाल आओ मैं एक गाल जनाब दी खिदमत विच अर्ज करे ना, तवज्जो है जनाब दी, थके तो कोई नहीं बैठे। अच्छा ये दसो तुम्हारे पास सुभान अल्लाह अला सकते ना सारे लोग, या यो पता भी खतीब या नात खान कोई भी आसे अपने अंदाजे तकरीर कैसे या बोले सी बस असन टुर गए हैं मोहम्मद अलामा शहद साहब को उन्होंने बुजुर्गों को चाचे को मामियों को असा मुंह दिखा के वल आए। चलो एक गाल का ठीक है सोना तेरे ते मेरे ते ही टाइम आमने, अगर अज कई वास्ते नेकी करे से ते रब तेरे वास्ते ते अपने। आओ मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलामों, जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम दी यारी है जिब्रील अलैहिस्सलाम नाल, ते यूनुस नबी ने आख्या कि ऐ जिब्रील मैं को एक दसा जिंदो ते रब डाढ़ा राजी होवे मैं को उस बंदे दा शक्ल भी दिखा ते ओदा घर ते डेरा भी दिखा। थके तक नहीं बैठे। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त जिब्रील आके सुनिया तेरी मेरी यारी है, रब में को फरिश्ता बनाए नबियों दी पाक बारगाह च हाजिर थी ना। आओ मैं गिर जुलदा मुसलमानों नबी दे गुलामों तवज्जो फरमाए, मेरे करीम आका दे गुलामों यूनुस नबी को अल्लाह दा फरिश्ता जिब्रील घिन के टुरता है। इमाम बुखारी अलैहि रहमत लिखे तवज्जो फरमाए, जिस टाइम करीम आका दे गुलामों एक मकाम ते पहुंचन एक जगह ते पहुंचन क्या दे दिन एक बाबा जिंदे दोए हाथ कैनी अखा कोई नहीं किबला करना तू थोड़ा सुन दे जमीन पे लेटा पे घर कैनी कुछ कैनी जमीन पे लेटा पे और अपनी जुबान दे नाल अल्लाह दी हम्द करे दे, अल्लाह दा शुक्र अदा करे दे, अल्लाह दी वहदानियत ते अहबाब इसी वकार ऐलान करे दे। जनाब जिब्रील जिस वक्त उस बंदे दी सूरत दिखाई है, शक्ल दिखाई है, अल्लाह दा पैगंबर दे जिब्रील मैं ते बुआ के उस बंदे को दिखा के दे रब डाठा राजी हो, जे दे रब डाठा राजी होवे ए तू केड़ा बंदा दिखाई। दुनिया दा असूल ए है लोग दे कहदे कोई पैसा वल होवे, जेदे कोई माल वल होवे, जमीन ज्यादा होवे, जायदाद होवे,
سنیے جبریل آکھے اے اللہ دے پیغمبرا تسا اے آکھے جیندے تے اس وقت رہوندا تھاتا سیے تو آکھے نہیں کائنات دے اندر انبیاء دی ذات سبحان او بندہ دکھا میں او بندہ کائنات وچ دکھائے جیندے تے اللہ راضی ہے جناب جبریل نے جنا گال کیتی ہے او بابا بول کے آ گیا ہے پیغمبرا اے دسا رب دے طرفوں اگر آسمان تو اللہ پتھر دسانیا اللہ میرے عمل دی وجہ تو دنیا سے غرق کریا دریا چھپا دے دنیا میں اندر کہیں چیز مبتلا کریا والہا اگر میرے رب نے میرے ہاتھ گھر گئے او میرا اللہ احباب توجہ فرمائے آپ آدن او میرا اللہ ہے میں ہونا بنتا ہوں او میرا خالق ہے میں ہوتی مخلوق ہوں او میرا رازق ہے میں ہوتا محتاج ہوں او ساری صفاتہ دا مالک ہے میرے پیر کہنی اکھا دا نور کہنی رب دنیا چلے کو ہاتھ بھی دیتے ہوں پیر بھی دیتے ہوں اکھا بھی دیتے ہوں جب تک رب ساری نعمتاں میں رب دا شکر ادا کرتا رہ گیا اگر میرے اللہ نے اس سب کچھ دل گتے میرے جوان بیٹے اللہ دل گتے موت آ گئی ہے پورا مسئلہ تھا موت تکے تے بدل گئے جوان پتر اللہ دل گتے مگر زبان بیٹے نہ شکری نہیں آئی ہائے ہائے میرا کو نہیں آیا شکر ادا کرندہ رہے گا اس حال چلی راضی ہوں اس حال چراضی ہوں این حالت اندر رب میرے بلدی چھو ایک واری نہیں دو واری نہیں کائنات کا مالک خالق رب 70 واری پوچھ دے اے میرا بندہ کیا حال ہے جدا حال رب پوچھے دنیا دی زمین تیرے ڈاپیوں رب جنن حال پوچھ دے اس رب کو پتہ نظر حال چپیاں آج علامہ محمد شہر سین آج کاکو بھی ہوئے محمد تحذیب لائے آج وہ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے ٹائم ہو گیا عرض کرام مگر استاد موجود میں انسانا استادہ کا بیان جو سنے خطاب سنے حکمات کہا میں اس کالوں چند جمعے سفر وسط علیم تاکہ اللہ کریم میرے بزرگوں کو میرے بھائیوں کو صبر جمیل دی توفیق عطا کرے اللہ کی قربانوں پہ مسلمانوں لوگ جوان پتر ہوئے پتر رب دی سزائے باز اللہ ایک آئی نہیں جناب ایوب علیہ السلام نے چھوٹا پتر ہی کے واری رب گتے مالک گتا مسلمانوں رب بڑا بے نیاز رب عزم دے دیکھے میرے بندے کیا آکھنا چاہنے اگر بندے صبر کی بیٹھے بندے اگر میری حمد پہ کرے رب فرمے دے میں دنیا چھی نام دینا قبر حسن میرے نبی علیہ السلام دے پیارے غلاموں بس میں تھوڑا یہ اگر تو کچھ سمجھ آئیے نا انہیں ایک ہاتھ کھڑا کروانا رسول لیکن ہے جنہیں ہاتھ ٹھیک ہے جنہیں چاندے روز معاشر ہاتھ سجے ہاتھ جملے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے تو میں قبلہ دا بیان شروع کروانے لگا کون کون بیان سننا چاہتا ہے میں نے یہ ہاتھ کھڑا کرنا مسلم شریف کی حدیث کو آگے کیونکہ رضوی صاحب کو پتہ ہے بھی احبابی زیوکار میں نہ پہلے بڑی دیر سچیدہ ان کے بابا جی اے احبابی زیوکار ایڈا وڈا
ساڑے احباب اسی وقار مسئلہ کے حق دا او ترجمان ہے جنہیں خود تا لتا کونن مگر پوری دنیا کو لتا دے کے گئے او بابا اے ہاتھ کھڑا کرویں دے نبی سے جنان دوتے وجہ کیا ہے جب تک حدیث پاک میرے سامنے کیا نہ آئی میں اے سمجھتا تے سچندہ رہ گیا جڑے نہیں تو پتہ چلے کہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے ہاتھ کھڑا خود میرے نبی نے اٹھائی کر کے کیتے نالے ابو بکر نے کیتے نالے عمر نے کیتے احباب جڑا چاہتے 100 شہیدہ دا ثواب ملے حضور کی سنت ادا تھیوے محمد تہذیب نے احباب اثر روح کو اسالے ثواب پہنچو جڑا چاہتے جے تو فالج کوئی احباب کوئی بیماری کوئی جڑا چاہتے جے تو رب اپنے خزانے چو رزق دے سچے ہاتھ اعمال ہونے وہ بندہ دل آگے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے میرے نبی دے نام کو ذرا پکارو تو صحیح